Tongla station, guys. Romia station rokhi asu Kamakya station Kamakya station paise yate mane iar pora amar train change hobo 11 ta bajat ami 9 ta bajat paru train change hoi jabo 11 ta 2 ঘন্টা আমি রুম লাগবো না 2 ঘন্টা ডিউটি বন্ধ দিব সাইড হাত সবে Security mama, দূৰে দূৰে আছে তাতে গৈ মই চিনাকি কৰি দিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে যখন চাহ তাহ খাই লওঁ তাতে আছে টি ষ্টপ কামাখ্যা ষ্টেচনত টি ষ্টপ আছিলে চাহ খাম বুলি ভাবিছোঁ কাপ খাই ল'ম যিহেতু ৰাতিপুৱা চাহ খাই অহা নাছিলোঁ আৰু যাব আমাৰ লগত যাব টংলাৰে না আমি ওচৰা ওচৰিকৈ থাকোঁ যদি মানে চিনাকি হোৱা নাই আজি চিনি পাম আৰু বহুত কেইজন আমি 13 জন আহিছিলোঁ 13 জন এওঁ কফি খাইছে ময়ো খাই নহয় কাম তাতে গৈ তামাম ভিডিঅ' বনাম দেই ধুনীয়া ধুনীয়া কামাখ্যা ষ্টেচনটা কফি মিঠাই মিঠাই আছে মানে মাখি চাখি পৰি আছে সেইফালে দোকানত নাখাওঁ খালি চাহ এটা খাই ষ্টেচনৰ পৰিৱেশ কফি খাওঁ ভিডিঅ' কৰি দিম পুৰা টংলাৰ টিম আমাৰ এইবিলাক ফটো ভিজিট চব মানে এইবিলাক মানে ৰাতিপুৱাৰ চাহ খাই অহা নাই আজি চাহ খাই আছে ঠেলাত বহি প্ৰথমবাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ঠেলাত বহি চাহ খোৱা এইফালে আছে বেডিং পত্ৰ আমাৰ চবৰে 17জনীয়া দল এটাৰ এনেকৈ আৰু মই আছোঁ কফি চফি খাই ইয়াতে বহি কফি খাই ল'লোঁ আৰু ভাত তাত আনিছোঁ তাৰমানে ভাত তাত আমি ট্ৰেইনত বহি খাম না মজাকৈ খাম আজি ঘৰৰ ভাতে খাম জাৰ্ণিৰ পৰা মানুহবিলাক আছে আৰু এইফালে বহি আছে ক'ত যাবা पंजाब से अच्छा पंजाब से जो मेरा पंजाब का फ्रेंड है देखिए मेरा भी है फ्रेंड बहुत जगह पंजाब का कितना लंबा ट्रेन है देखो हमारा সেইকাৰণে ইমান আগত পাওঁ যায় আমি ষ্টেচন ক'বাতে থাকে यूपी का दूसरे ऑर्डर आया है मेरा गाइस पार्सल खाना क्या है देखते हैं कुछ दिया है देखते हैं जोमेटो का पेड़ बार चावल दाल सलाद सब्जी शाकाहारी
जम्मू कश्मीर गाइस, पहाड़ों के ऊपर। बंदरिया, बंदर का झुंड गाइस, ये देखो। अच्छे अच्छे कलरिंग गाड़ी है गाइस, देखो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं फाइनली जम्मू। जम्मू का ये भी जाएगा। चलो चलो हेलो फ्रेंड्स, ट्रेन चल रही है, चलिए। इधर से हेलो, मैं एमपी से, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से यहाँ आए हो? दर्शन करने आया। दर्शन उधर से एमपी से उधमपुर से उतरने वाले पागल लगছে পাগল লাগছে ইমান বৰষুণ গাইছ বৰষুণ হৈ আছে লিফ্টেৰে পাৰ হ'লোঁ এতিয়া মানে যাম চাগে এই লিফ্টটোৰে ষ্টেচনৰ মাজত আমি আছোঁ বেগেজ চেগেজ লৈ এনেকৈ ৰখিব পৰা নাই বতাহ বৰষুণ বহুত দিছে এটা হচ্ছে জম্মুর সিটি জম্মুর মানে ট্রেন স্টেশন এইখিনি আছিলে ট্ৰেইনৰ পৰা নামি মই এটা ভিউ লৈছিলোঁ যেতিয়া নেকি আমি হোটেলত ভাত খাব গৈছিলোঁ আৰু সন্ধিয়াৰ মানে ৰাতিৰ ভিউটো সঁচাকৈ চাবলগীয়া লাইটৰ ডেকোৰেশ্যন যেন মানে এখন চৰক হয় বহুত ভাল লাগিছে আচলতে ইয়াতে আহি প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ যদিও এটা ধুনীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে মোৰ अभी हम खाना ढूंढने जा रहे हैं क्या मिलता है देखते हैं गाइस जम्मू में पहली बार खाना खाएंगे और खाने में क्या क्या मिलता है देखते हैं मुझे तो चावल चाहिए चावल मिलेंगे क्यों नहीं पता नहीं चलो उधर होटल एक बड़ा वाला दिख रहा हमें उधर शायद होंगे रात के करीब 9 बजे हम पहुंच गए थे कतरा तो उस स्टेशन से ज़्यादा दूर की नहीं है जहाँ हम ठहरे थे वहाँ खाना हमने खाए 9:30 बजे के करीब रात की जो डिनर होती है वो दाल चावल ही मैंने ले लिया था और ये है थोड़ा सा व्यू बाहर का जो रात की व्यू होती है रेलवे स्टेशन के पास की जो होटल है वो तो फाइनली हमने खाना पीना खा लिया सबने और सबने दाल चावल किसी ने खाई रोटी तो ऐसे ही रात का डिनर हमने कर लिया था तो आज का सफ़र यही तक था दोस्तों हम थक के हारे पहुँच गए फाइनली जम्मू आगे मिलते हैं कहाँ कहाँ हम घूमेंगे तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो लव यू ऑल फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।